كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا
کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ او دل بھر گے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے بر بر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن آر شگفتہ جمانی صاحبہ، شگفتہ جمانی صاحبہ ناٹ پریزنٹ۔ آپ کی اسپیکر کے پی اسمبلی سے میں نے ملاقات کروا دی، ان کو جا کے مل لیجئے اس حوالے سے۔ سید شیلا رضا صاحبہ، سید شیلا رضا صاحبہ۔ کوشچن نمبر 119۔ جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجئے۔ سر میرا سپلیمنٹری یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائمنٹ ہاؤسنگ اسکیم اتھارٹی نے فی الحال تو یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی، سر یہ پلیز ان کو سیکھ لینا چاہیے، 1 سال ہو گیا ہاؤسنگ اتھارٹی کی۔ اقبال صاحب ایک چیز، ایک روایت ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے تو آپ کو ضرور، میں نے بلکہ چیف سیکرٹری سے بھی ٹائم لے کے دوں گا آپ کو، آلدو مجھے پتا ہے کہ آپ کی حکومت ہے وہاں، بٹ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں آپ کو۔ جی شیلا صاحب۔ تھینک یو سر۔ FGEHA فیڈرل گورنمنٹ امپلائمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ نیکسٹ تو ان کا فی الحال تو ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک جو کمپلیٹڈ پروجیکٹ ہے PHA کا فیڈرل کا، یہ 1999 سے سر ٹل ڈیٹ اس نے ابھی تک یعنی 26 سال میں 6362 گھر بنائے جی سر 26 سال میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن انڈر دا منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ایک پلان کر رہی ہے جس میں مزید جو ہے وہ پاکستان میں یہ کیے جائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سر 26 سال میں صرف 6362 ہے، تو یہ جو نیکسٹ پلان ہے یہ کیا ہوگا؟ اور یہ جو کمپلیٹ کیا ہے پروجیکٹ، کیا اس کی الاٹمنٹ شروع ہو گئی؟ آواز ڈسٹارٹ ہو رہی تھی آپ کو، ذرا مجھے کلیئر نہیں، پھر سر ریپیٹ کیجئے سوال۔ سر سوال یہ ہے جی سپلیمنٹری آپ جی میرا سپلیمنٹری یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ امپلائی یا کم آمدنی والے یا غریب طبقے کے لیے مزید کوئی اسکیم ہم شروع کریں، لیکن جو اسکیم کمپلیٹ کی ہے یہ پروجیکٹ 1999 سے ٹیل ڈیٹ اب تک اس نے
362 جو ہیں یہ یونٹس بنائے ہیں. اور ایک تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کا الاٹمنٹ شروع ہو گیا, اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی انڈر دا منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ایکٹیو کر رہی ہے کچھ پلانس. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر یہ ڈیوریشن کچھ کم نہیں ہو سکتی کہ 26 سال میں 6,362 گھر کمپلیٹ ہوں, اور پھر جنہوں نے اپلائی کیا پتہ نہیں ان کے بچے اب ہوں گے یا نہیں, تو وہ یہی پوچھ. جی ریاض پیرزادہ صاحب, منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس. سر یہ ہم نے تو بتایا اس میں ایسا کوئی ہمارا 1 سے 16 I-16 تک 100% جو ہے ہم نے پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہو گیا تھا ان کو تو دے دیے تھے مکانات, اور I-12 سے یہ اس سال کی اینڈ تک جو ہے ان کو دے دیے جائیں گے. یہ ہے ان کا FEH کا, اور ان کا یہ PHA کا ہے سر. اور یہ I-12 میں صرف یہ ہے کہ الیکٹرک اور روڈز جو ہیں وہ CDA نے بنا کے دینی ہے, ادروائز پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہے, تو ان دا اینڈ دسمبر تک ہم یہ دے دیں گے. جی اور یہ ڈیلے جو ہیں یہ زیادہ تر کورٹس کے اسٹے اور مختلف نیب کی انکوائریز, اور یہ اسی لیے اتنا 14 سال 15 سال یہ سارے ڈیلے ہوئے ہیں. جی شگفتہ جمانی صاحبہ. کوشچن نمبر 165. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. سر یہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں نے پوچھا تھا, جس کی جو اس وقت بند پڑا ہوا ہے, تو وجہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے جواب ہاں میں بھی دیا ہے اور نا میں بھی دیا ہے, کوئی واضح پوزیشن انہوں نے نہیں بتائی ہے. جبکہ کل منسٹر صاحب کا ایک بیانیہ تھا اور بڑا تفصیلی, جس طرح ان کی ایک ہیبٹ ہے بڑی ڈیٹیل میں ایک جواب دینے کی یا تقریر کرنے کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بجلی ہے وہ ہمارے پاس سرپلس میں ہے. اگر آپ کے پاس بجلی سرپلس میں ہے, ایسے پروجیکٹ جہاں پہ سستی بجلی ہمیں مہیا ہو سکتی ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ایسی مطلب پائیدار وجہ بھی نہیں بتائی کہ کیوں بند پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کے پاس بجلی سرپلس میں ہے, تو پھر ملک میں یہ جو لوڈ شیڈنگ اتنے قہر کی گرمی 50 اور 45 49 تک بڑھ رہی ہے, لوگوں کو بجلی میسر نہیں ہے, اس کے وجوہات کیا ہے, کس کی نااہلی ہے, اور کون اس کا جواب دہ ہے؟ شکریہ. جی معین بٹو صاحب, منسٹر فار واٹر ریسورسز. معین بٹو صاحب ادھر ہی الاؤ کر دیں, وہ 3 سیٹیں آگے آ گئے ہیں, آپ کی سیٹ وہ وسیم صاحب کے پاس ہے, بٹ یہاں سے جواب دیجئے, آگے چیک کر لیجئے گا سیٹ اپنی. جی معین صاحب. سر اس میں معزز ممبر کا سوال یقیناً درست ہے, مگر اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو تھا, اس کی 2 جو ٹنلز تھیں وہ کولیپس ہو گئی تھیں 2024 میں اپریل میں. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اس کا وزٹ کیا. وہ وزٹ کے بعد فوری طور پہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ جس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ یہ تعین کیا جائے کہ ان ٹنلز کے کولیپس ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے, اور یہ لائبلٹی کس پہ جو ہے نا فکس کی جانی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور یہ شاہد صاحب ایک سابق سیکرٹری تھے, ان کی زیر سربراہی یہ پہلی کمیٹی تشکیل دی گئی. پھر اس کے بعد جناب احسن اقبال صاحب کے قیادت میں ایک اور ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی کہ تاکہ اس کا تعین کیا جا سکے اور جلدی اس کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کیا جا سکے. پھر اس کے بعد ایک فارن ایکسپرٹ پہ مشتمل مسٹر براکس جو تھے, ان پہ مشتمل ایک اور کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ اس کی ٹیکنیکل وجوہات جو ہے اس کے بارے میں وہ اپنی رپورٹ پیش کریں. اب تک اس پہ مسلسل جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے, ان کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں,
صرف ان کی انیشیل رپورٹس تیار ہو گئی ہیں، مگر فائنل جو کنکلوژن ہے، جو فائنل رپورٹس ہیں وہ ابھی اویٹڈ ہیں. جب یوں ہی وہ رپورٹ آ جاتی ہے اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ودن 2 ایئر اس کی ری ایبلیٹیشن بھی ہو جائے گی اور یہ ری سٹارٹ ہو جائے گا. جی سپلیمنٹری عامر ڈوگر صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. انہوں نے حملہ تو کیا ہے، وہ ویڈیو فوٹیج بھی ہے اور ہمیں پتہ بھی چلا ہے، تو میرا خیال ہے پری ایمپٹ کر کے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جانا چاہیے، بیکاز اٹیمپٹ تو کیا انہوں نے واٹ ایور دا اسکیل واز. جی منسٹر صاحب. یہ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جتنے بھی واٹر پاور پروجیکٹس ہیں اس میں حملہ جو ہے، جو جنگی اصول و ضوابط بھی جنیوا کنونشن کے تحت طے کیے گئے ہیں، اس کے آرٹیکل 56 کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. اور اس سلسلے میں جو حکومت کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ اس کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ لیٹیگیشن کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہوگا، اور جو اس کی کمپنسیشن اور اس کا سدِ باب ہے اس کے لیے پراپر فورم سے رجوع بھی کیا گیا ہے. اور ہندوستان کے ساتھ جو پہلے سے کورسپونڈنس چل رہی تھی اس کا جواب دیا گیا ہے اور ان سے جواب مانگا گیا ہے، اور یہ جتنے بھی اس کے فورم ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس جو پانی کا یہ انڈسٹریٹی کا یہ جو سلسلہ، یہ جو خلاف ورزی کی ہے ہندوستان نے، اس کا بھی سدِ باب ہوگا، اور الٹیمیٹلی اسے ہمارا موقف جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. تھینک یو. سپلیمنٹری چودھری ریاض الحق صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. میں اسی نیلم جیلم کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں. دہائیوں پر مشتمل یہ منصوبہ زیر تکمیل رہا، اور اپنے تکمیل ہونے کے چند عرصہ بعد ہی یہ اس کی ٹنل میں پرابلم آ گئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس پروجیکٹ پر ٹوٹل کاسٹ کیا آئی تھی؟ ہماری انیشل کاسٹ کیا تھی؟ ٹوٹل کاسٹ کیا آئی؟ اور جس طرح بھی کہا اپنا ہمارے منسٹر صاحب نے کہ 3 کمیٹیاں بن چکی ہیں، مزید کتنی کمیٹیاں بنی ہیں اس کی تحقیقات کے لیے؟ بہت شکریہ. جی منسٹر فار واٹر. جناب اسپیکر، اس میں کمیٹیوں کے 3 کمیٹیوں کے کانسٹیٹیوٹ کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو صحیح ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جا سکے تاکہ وہ اس کے کانسیکوینسز کی ذمہ داری لے سکیں، اور جو گورنمنٹ کا لاس ہے اس میں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور وہ لاس خود برداشت کریں. اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ کسی قسم کی اس کی تحقیق میں کوئی کمی رہے. اسی لیے زیادہ جو ہے وہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، اور ابھی تقریباً میرا خیال ہے
اندازاً کوئی 1-1.5 ہفتے تک تمام کمیٹیوں کی فائنل رپورٹ آ جائے گی اور اس کے بعد کام بھی شروع ہو جائے گا اور ودن 2 ایئر انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا ری ایبلیٹیشن کا، اور جتنا یہ جو نقصان ہوا ہے وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ ڈیفر ہوا ہے وہ 2 سال میں وہ بھی مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ جی نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ۔ نہیں 3 ہو چکے ہیں جی۔ جی ڈاکٹر شازیہ صاحبہ۔ تھینک یو سر۔ سر کوشچن نمبر 120 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجئے۔ سر میرا یہ سپلیمنٹری کویشچن ہے کہ ملک میں ابھی دوائیوں کی کافی کمی ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے ڈائبٹیز کی میڈیسنز ہیں وہ تقریباً ناپید ہیں ملک سے، تو جو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ جو پالیسی 2018 کی ہے اس کے اکارڈنگلی MRP سیٹ کرتے ہیں اور میڈیسنز کی ساری ریگولیشن وہ سیٹ ہوتی ہے۔ سر جب مارکیٹ میں میڈیسن ہوگی نہیں تو جو کمپنیز یہ میڈیسن بنا رہی ہیں وہ اس کو اور شارٹیج اس کی شو کر کے وہ میڈیسن بلیک میں چلاتی ہیں، بلیک مارکیٹ میں وہ میڈیسن اویلیبل ہوتی ہے، لیکن عام کسی بھی ہاسپٹل میں چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی میڈیکل سٹور ہو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن بلیک میں وہ میڈیسن ضرور اویلیبل ہوگی۔ تو کیا ریزن ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ پارلیمنٹری سیکرٹری نیلسن عظیم صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب، بات میرے بیان نے بڑی ٹھیک کہی ہے، جبکہ یہ خود اسی ڈپارٹمنٹ کی پارلیمنٹری سیکرٹری بھی رہی ہیں، ان کو سارے حوال کا پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ شارٹیج ڈائبٹیز میڈیسن کی نہیں ہے۔ مجھے جو یہاں سے جواب ملا ڈریپ سے، انہوں نے کہا کہ کمپلین آج تک کوئی نہیں آئی اب، تو یہ بھی ان کا کویشچن غلط ہے۔ کمپلین تو آ گئی، جب ہاؤس میں بات ہوئی ہے تو کمپلین تو آ گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن کی شارٹیج کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اویلیبل ہے ڈائبٹیز کی میڈیسن لیکن شارٹیج کوئی نہیں ہے، اور وہ جو ریگولیٹری اتھارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ سے مل کر جو ریٹ مقرر کیے تھے انہی ریٹ پہ مل رہی ہے میڈیسن۔ لیکن بات یہ ہے کہ ریٹ وہ 2018 کے ہے، اب 2025 ہے، ڈیفینیٹلی اس کو ریوائز کرنا چاہیے، لیکن میڈیسن اسی ریٹ پہ ملنی چاہیے۔ جی سپلیمنٹری سمینہ خالد گرکی صاحبہ۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب یہ بہت زیادہ اہم جو سوال تھا میری محترمہ انہوں نے شازیہ نے کیا ہے، لیکن پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے جس طرح جواب دیا لائٹلی، میں سمجھتی ہوں کہ ایسے نہیں ہے۔ میڈیسنز کی شارٹیج ہے اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ ہم سبھی آج کل ینگ لوگوں کا تو میں نہیں کہتی، لیکن ہم ایج کے اس حصے میں ہیں کہ ہر ایک کو پرابلم ہے، لیکن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی میڈیسنز۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی جو پرائس میں فرق آ رہا ہے، اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آیا ہے تو اگلی دفعہ نہیں ہے، ہر مہینے میں پرائسز میں فرق آتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ کیا کام کرتی ہیں؟ ہمیں صرف یہ ہاؤس کے جو ممبرز ہیں ان کا نہیں سوچنا، پورے پاکستان کی عوام کا سوچنا ہے کہ وہ کن مشکلات میں سے گزر رہی ہیں۔ جی نیلسن عظیم صاحب۔ آنریبل ممبر ذرا پلیز کائنڈلی تشریف رکھیں، وہ آپ سامنے کھڑے ہیں بالکل جو پارلیمنٹری سیکرٹری جواب دے رہے ہیں۔ یوسف خان صاحب، یوسف خان صاحب، یوسف خان صاحب آپ بالکل سامنے کریں۔ جی پارلیمنٹری سیکرٹری۔ شکریہ اسپیکر صاحب، میں اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میڈیسن کی شارٹیج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ریگولیٹری اتھارٹی نے جو پالیسی بنائی ہے اس پر امپلیمنٹیشنز کے لیے اس میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے کہ جنرک نیم سے میڈیسن جو ہے مینوفیکچر کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاکہ میڈیسنز ایک ہی کمپنی بنائے تاکہ وہی ریٹ فکس کرے۔ ابھی موجودہ صورتحال میں جنرک نیم سے کئی مینوفیکچر کمپنیاں بنا رہی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ریٹ کو لگا رہی ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنرک نیم سے مینوفیکچر ہو، اور پھر آپ انکریج کرتے ہیں مینوفیکچرنگ کمپنی کو، فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کہ وہ زیادہ آئیں، لائسنس لیں اور پھر اس کمپٹیشن میں شامل ہوں، اور اس کمپٹیشن سے ڈیفینیٹلی
जो है वो रेट कम होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, वो रेट कम करेंगे। और तीसरी बात ये कि ये प्राइस कंट्रोल का काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टोर करने और इसको सेल करने की नहीं, पाबंद है। प्लीज आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बॉडी है। एक जो ऑनरेबल मेंबरान ने सवाल किया है वो उन्होंने ये किया है कि शॉर्टेज है, प्लीज चेक दैट शॉर्टेज। अगर रिपीटेडली ये बात हो रही कोई वजह होगी। दूसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका काम है टू मॉनिटर दीज फर्म्स जो कि ओवर प्राइस करती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कीमतें डिटर्मिन वो करते हैं। तो प्रोविंसेस का तो बाद में बात है ना, पहले तो आप अपना, मेरा ख्याल है मिनिस्टर फॉर स्टेट आप इसका प्लीज जवाब दिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जी तशरीफ रखे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी डॉक्टर मुख्तार भरत साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो मेडिसिन, कोई ब्रांड तो आपका शॉर्ट हो सकता है, जो उसका सॉल्ट है उस सॉल्ट से उसकी अल्टरनेट मेडिसिन मार्केट में ज़रूर मौजूद होंगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक डिसीजन लिया गया कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन थी उनको डीरेगुलेट कर दिया गया। अब उनकी जो प्राइसेस है वो डिटरमिन करती हैं मार्केट, खुद मार्केट की जो डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है वो उनकी दवाइयों को डिटरमिन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि ड्रैब जो है इन चीज़ों के बारे में अभी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बना रहा है कि आफ्टर डी रेगुलेशन किस मेडिसिन कंपनी ने कितने % अपना इंक्रीज़ किया है और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो अनजस्टिफाइबल प्राइसेस का इंक्रीज़ हुआ तो बिल्कुल ये मैटर हम प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट के पास दोबारा लेके जाएंगे कि ये जो डी रेगुलेट किया गया, जिसके पीछे सिर्फ एक पर्पस था कि जो पाकिस्तान के अंदर से मेडिसिन की बार बार शॉर्टेजेस हो रही थी और उनकी प्राइसेस ऊपर नहीं जा सक रही थी और वो पूरी बड़ी सख्ती से रेगुलेट की जा रही थी। उनकी डी रेगुलेशन का मकसद ये था कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो रहे और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ से वाइंड अप ना करें। अब इसके बारे में जो कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है विद इन अ मंथ आ जाएगा, हम हाउस में भी प्रेजेंट कर देंगे कि कितने % किस मेडिसिन कंपनी ने इंक्रीज़ की है। जहाँ तक शॉर्टेजेस का है हम दोबारा चेक करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पे स्टैंड करते हैं कि कोई सॉल्ट जो है उसका कोई एक ब्रांड तो हो सकता है शॉर्ट, लेकिन उसका जो जेनरिक है वो किसी और नाम से ज़रूर अवेलेबल है मार्केट में। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के विजिटर्स गैलरी में वी वेलकम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद हुसैन तारिक साहब। सैयद हुसैन तारिक साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शैला रजा साहिबा। क्वेश्चन नंबर 122। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि अब जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जो है ये पार्टनरशिप कर रही है प्राइवेट सेक्टर से थ्रू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड लैंड फॉर हाउसिंग स्कीम एंड प्रोवाइडेड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज। तो ये लैंड किधर प्रोवाइड किया गया है, और दूसरे ये कि ये जो अब ये बात की जा रही है कि इसकी PPP प्रोजेक्ट्स फॉलो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग एट ऑल स्टेजेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो मुझे यकीन है कि अब 25-26 साल में सिर्फ 6000 घर नहीं बनेंगे। तो ये भी हमें थोड़ा सा बताया जाए कि टाइम का ख्याल रखा जाएगा। रियाज हुसैन पिज़ादा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये पूरा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है हमने जवाब में पूरा दे दिया है कि मैडम पढ़ लें। तो इसमें तो जवाब ही सारा किताबी सा है कि FGH has entered into partnership with private sector through joint venture and arrangements wherein private sector contributed land to the housing schemes and provided development expertise। तो ये जो ज़मीन दे के और हमारे साथ हमारे पास अब ये सुप्रीम कोर्ट का और DHA के साथ हमने किया है प्राइवेट पार्टनरशिप और इनको हम डेवलप कर रहे हैं। और जहाँ ज़मीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आएगी ज़मीन वही देते हैं, एक्सपर्टीज़ भी वही देते हैं, हम सिर्फ उनका साथ असिस्ट करते हैं और अपना जो मार्जिन होता है कुछ हमारा महकमा लेता है उनसे। तो ये स्कीमें अब जो हैं इनको बड़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जो ये 20-20, 25-25 साल से ये जो सारा बैकलॉग है इसको हम बड़ा
तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस साल की आखिर तक और अगले साल की मिड तक जो है तकरीबन किसी ने 1,55,000 हमारा मेंबर है इस वक्त जो वेट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स। तो इनको हम करने के लिए तेज़ी से हमारी कुछ स्कीमें जो हैं वह आहिस्ता आहिस्ता पाए तकमील पर पहुंच जाएंगी और अगले साल की मिड तक इंशाअल्लाह हम काफ़ी हद तक मेंबर्स को जो है वो अकोमोडेट कर लेंगे। राय हसन नवाज साहब, आप इस पे सप्लीमेंट्री करना चाह रहे हैं? जी सप्लीमेंट्री जी मैं सर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री और सीडीए का मसला है, मेरा नहीं है उसमें। जी अंजुम अकील साहब, आप इस पे सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउसिंग फाउंडेशन ने 2009 में स्कीमें शुरू की, एक स्कीम आज तक मुकम्मल नहीं हुई और अथॉरिटी हमारे पास सीडीए अथॉरिटी है, हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी है, डीएचए अथॉरिटी है, कितनी अथॉरिटीज बनेगी और इनका फंक्शन क्या है? हमारे पास एक सीडीए काफ़ी था कि हाउसिंग फाउंडेशन बन गया। हाउसिंग फाउंडेशन की कोई एक प्रोजेक्ट जो 2009 से शुरू हुआ है आज दिन तक मुकम्मल नहीं हुआ और जिस प्रोजेक्ट की 2009 में 15 अरब जिसकी लागत थी आज वो 40 और 50 अरब पहुंच चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है और मिनिस्टर साहब बताएं कि इन जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया जाता? जी पिज़ा साहब। जी हाँ, ये हमारे ऑनरेबल मेंबर क्योंकि इस्लामाबाद से ही हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ हुआ है, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस रहे कितने साल, फिर हाई कोर्ट्स में रहे, फिर ये नैब में चले गए, फिर कोविड आ गया, फिर प्राइस हाइक हो गई। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारे कंप्लीट नहीं हुए और इसमें डिलेज हैं। और इंशाल्लाह हम तो जब से मैंने चार्ज दिया हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनको तकमील पर पहुंचाया जाए और लोगों के भी ये एग्नी जो है ख़त्म की जाए। जी शुक्रिया। मोहम्मद मुइन आमिर पिरजादा साहब। सर मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि पीपीपी मोड्स के अंदर ये लैंड जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ दे रही हैं, तो ये प्रोजेक्ट से कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद लैंड की ओनरशिप उन्हीं के पास आएगी या ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे? जी पिरजादा साहब, ये सवाल जरा रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आया किसको देना। तशरीफ रखें, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें। सर आपने अपने जवाब में ये बताया। ख्वाजा साहब तशरीफ रखें, बैठ के बात करें या लॉबी में चले जाएं प्लीज। प्राइवेट सेक्टर जो है लैंड कंट्रीब्यूट कर रहा है सर साहब, तो मेरा आपसे गुजारिश ये सवाल ये है कि जब ये लैंड वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे या अपने पास ही रखेंगे? जी शुक्रिया पिज़ा साहब। ये तो सर मेंबर्स को हो जाती है ट्रांसफ़र और ओनरशिप तो फिर किसी की नहीं रहती। वो फिर जो स्कीमें हैं वो बाय सेल्फ अगर डीएचए डेवलप कर रहा है तो वो उसी का कंट्रोल लेगी और प्राइवेट सेक्टर में जो ज़मीन प्रोवाइड करता है वो हमें उसके सिर्फ नाम हमारा होता है लेकिन सारी फिर उसकी जिम्मेदारी होती है उसे ठीक रखे। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस मुसर्रत रफीक महेसर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। The answer be taken as read. Supplementary. मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है मिनिस्टर साहब से कि जिन तरबियती प्रोग्राम का जिक्र किया गया है ये क्या सूबाई सतह पर पेशावराना अफराद जो ज़च्चा और बच्चे के शोबे में काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी हैं या तरबियती सिर्फ वफाकी इदारों के तक महदूद हैं? जी जनाब नेसल अजीम साहब। जी मैडम, ये शुक्रिया स्पीकर साहब। मैडम ये जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए हैं और ये इंटरनेशनल डोनर्स की मदद से ये शुरू हुए हैं जिसमें UNFPA,
और उसमें WHO है, यूनिसेफ है, इसमें शामिल है और इन सब की मदद से मुख्तलिफ जगह पे ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं और इनकी मेन प्रोग्राम शुरू करने का ये है कि बेसिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो है वो मेडिकल एड फराहम की जाए थ्रू मिडवाइफ्स। सो मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, उनकी हायर एजुकेशन के प्रोग्राम है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक हेल्थ सेंटर्स का, और उनमें कोशिश की गई है कि उसमें पीडियाट्रिशियंस की और मिडवाइफ्स की अटेंडेंस को यकीनी बनाया जाए और इस तरीके से बेसिक लेवल पर जो है वो सेहत की सहूलियात मुहैया की जाएं प्रेग्नेंट औरत को डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद, और न्यूनेटल्स जो है जो मॉर्टेलिटी होती है उसको कम करने के लिए उनके लिए जो है इंतज़ामात किए जाएं और अमले को ट्रेंड किया जाए। और उसके बाद न्यूट्रिशन जो है ख़वातीन की, जिसकी कमज़ोरी की वजह से ख़वातीन की डेथ होती है, और उन सब को कवर करने के लिए ये एक वाज़े इनिशिएटिव है विद द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने टास्क फोर्स बनाई और उन्होंने ये सारे प्रोग्राम को इनिशिएट किया। शुक्रिया। मिसेस ज़हरा वदूद फातमी साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा इनसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से सवाल है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स में होता है वो है इनएडुक्वेट प्रोफेशनल सर्विसेज बाय द नर्सेज। तो ये नर्सिंग से हमें ये क्या बताएंगे कि इन नर्सेज की ट्रेनिंग कितनी होती है और कौन सी होती है, और पाकिस्तान में कितने नर्सिंग काउंसिल, क्योंकि अगर आप देखें तो हर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नर्सों की होती है। बगैर नर्सेज के कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकता है। तो इसके लिए और जितनी शिकायतें आती हैं पाकिस्तान में वो यही है कि पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इररिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन प्रॉफिटिज्म ऑफ द नर्सेज। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितने नर्सिंग काउंसिल हैं और ट्रेनिंग किस किस्म की हो रही है? शुक्रिया। शुक्रिया। नेल्सन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। इस पर डेफिनेटली जी बात ठीक है, नर्सेज से हॉस्पिटल चलते हैं और नर्सेज की और मिडवाइफ्स की शार्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में, और इस शार्टेज को दूर करने के लिए मुख्तलिफ अदारे कायम किए गए हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है, वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू है बैचलर ऑफ साइंस मिडवाइफरी की, और उसमें नर्सेज को जो है मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि सिर्फ एजुकेशन दी जाती है, उसमें उनका ट्रेनिंग स्किल को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम है, एक्टिविटीज़ हैं, और उस तरीके से हम चाहते हैं कि नर्सेज जो है इक्विप्ड हों स्किल के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, और उनके जो है वो एटीट्यूड के हिसाब से उनकी जो है वो मॉरल ग्राउंड्स पर उनकी एजुकेशन की जाए, करैक्टर बिल्डिंग की जाए, ताकि बेहतर नर्स साबित हो। और उस तरीके से और अदारों को भी इनकरेज किया गया है, और ये एक रोड मैप बनाया गया है कि अगले 5 सालों में जो है वो नर्सेस को कम अज़ कम हर साल 1500 मिडवाइफ्स ट्रेंड होंगी, और इस वक्त जो रेशो है वो 0.06 है फॉर 1 पर 100 पर 1000 पॉपुलेशन, और इसको बनाया गया है कि 3.3 नर्सेज होंगी पर 1000 पॉपुलेशन पर 2030। शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहब। स्पीकर साहब, बहुत अहम क्वेश्चन है चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी। पहले तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बताएं कि इस मुल्क में इस वक्त ये डेटा गैदरिंग एडिक्वेट है टू असेस कि हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है, और क्या ये हाउस को बताएंगे कि इस वक्त चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो क्या है इस मुल्क में कंपेयर्ड विद साउथ एशिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या है
in Pakistan compared with South Asia and rest of the world? And is there a comprehensive plan to address these two serious issues? Thank you. शुक्रिया नेल्सन अजीम साहब. स्पीकर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है. मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहता हूँ कि जो WHO की स्टडी है, उनकी रिसर्च है, उसकी रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ जो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 मटरनल डेथ्स हुई हैं 2023 का डेटा है. 2023 में 11,000 हुई हैं और इन 11,000 में 4% बनता है ग्लोबल डेथ का. और जो बच्चों की मौत हुई है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की, और जो एवरेज पर डे डेथ बनती है मैटरनल, वो 27 से 30 खवातीन जो है वो हर रोज़ पाकिस्तान में मरती है. न्यू नेटल डेथ्स जो होती हैं वो होती हैं 42 डेथ्स होती हैं पर 1000 बर्थ. और ये पूरी ग्लोबल अगर इस पे रेशो में निकाले जाएं तो ये 7% पूरा ग्लोबल का एरिया का में 7% बनती है. और इसके लिए जो पाकिस्तान ने कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल डोनर्स के साथ मिडवाइफ जो है, जो प्राइमरी केयर प्रोवाइड कर सकती है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अलावा खवातीन अगर अवेलेबल हो जाती है उनको अपने डोर स्टेप पर मदद, तो उसके लिए जो मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग है उसको यकीनी बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को जो है फंडेड हैं और उसमें जो है वो काम कर रहे हैं. जो है सिंध में जो वर्ल्ड बैंक है वो जो है उसने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है थरपाकर में और वहाँ पर वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं मिडवाइफ्स की, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और फिर उनको इनकरेज कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाके उनकी डिलीवरीज हो और उसका सारा खर्चा वो प्रोजेक्ट बर्दाश्त करता है. शुक्रिया. ये दूसरे मेंबरान के नाम हैं, मगर बहुत सवाल हो गए हैं तो उनको फिर बाद में दूसरी किसी सवाल में मौका देंगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिस शाजिया मरी साहब. Thank you, Deputy Speaker Sahab. My question is question 124. Answer be taken as read. Supplementary question. Sir, this pertains to railway, and I think there is a lot of contradiction here. What is being said and what the ministry has said in public domain, as in media में जो report हुआ है. Sir, मैंने 3 इदारों के बारे में पूछा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इसके क्लोजर पे ये काम कर रहे थे, ट्रांसफ़र पे कर रहे थे सर. और मुझे ये बताया गया कि पिछले बरस 20 मई को इन्होंने इसकी अप्रूवल ली है, कैबिनेट ने रेटिफाई किया है, इनकी कैबिनेट कमिटीज ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में अप्रूव हुआ, कैबिनेट ने रेटिफाई किया, ट्रांसफ़र शुरू हुआ प्राइवेट सेक्टर को. सर यहाँ पर भी एक तजाद नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये अखबार में रिपोर्ट करते हैं कि ये फाइनेंशियल बर्डन है, लेकिन सर अगर मैं देखती हूँ एग्रीगेट एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेट फेडरल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज फॉर फिस्कल ईयर 2024, तो ये 3 इदारे जो उसमें मेंशन्ड है, इसमें रेल कॉप जो है सर उसका 78 मिलियन प्रॉफिट दिखाया जा रहा है. ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पब्लिश करता है रिपोर्ट. तो एक तरफ ये लॉस की बात कर रहे हैं और एक तरफ इन्हीं की एक मिनिस्ट्री इदारे को प्रॉफिट में बता रही है. सर दूसरा है PRACS, इसका प्रॉफिट है 60 मिलियन. फिर जब सर ये PRFTC है, इसका लॉस बिल्कुल बड़ा है. आई एग्री कि ये लॉस है, लेकिन 2 इदारों का लॉस नहीं है जो कि इन्होंने कहा था डॉन न्यूज़ रिपोर्टेड 8 अप्रैल 2025 के लॉस में है. तो मैंने ये आपको फिगर्स दिखाई हैं इनकी दूसरी मिनिस्ट्री की. सर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे, लेकिन फिर नीचे कहते हैं जवाब में कि ड्यू टू दीज रीजंस दीज 3 कंपनीज कैन नॉट बी प्राइवेटाइज और ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर. तो ये भी तजाद है. फिर सर ये कहते हैं कि इसमें लॉस ऑफ सर्विस कोई नहीं है, हालांकि सर 75 ऑफिशियल्स ऑफ PRACS को ये सैक कर रहे हैं इमीडिएटली
اور اس کی بھی کوئی اپڈیٹ یہاں پر نہیں پرووائڈ کی گئی. تو یہ سوالات ہیں بہت اہم. کائنڈلی پلیز سر آپ کے توسط سے ان سوالات پر ہی ٹکے رہیں, اس سے ادھر ادھر نہ جائیں, ان سے سوال کے جواب لیں جو کہ یہ نہیں دیتے. تھینک یو. محمد عثمان اویسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب, شازیہ مری صاحبہ نے دو اہم سوال پوچھے. ایک انہوں نے یہ کہا کہ تضاد ہے میڈیا کے اوپر جو رپورٹ ہو رہا ہے پلس جو رپورٹنگ ہم نہیں, جواب آنے دینا, یہ بحث تو نہیں کرا سکتے. نہیں, یہ اب بحث تو نہیں کروا سکتے نا. جی شازیہ مری صاحب کا مائک کھولے. سر جواب وہ دے رہے ہیں, میں صرف توجہ چاہوں گی, آنریبل اسٹیٹ منسٹر فار ریلوے وہاں بیٹھے ہیں, if he can also pay attention, if he is not answering, at least pay attention to, sir ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, they should listen to what the department questions are, sir. یہی تو نان سیریسنس ہے اس حکومت کی. He's chatting away, not listening. نہیں. جی اویسی صاحب پلیز. سر اس کے اندر دو سوال انہوں نے پوچھے. ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ میڈیا کے اوپر کچھ رپورٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا منسٹری کی طرف سے جو یہاں آنسر دیے گئے ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں اس کو کلیریفائی کروں گا کہ میڈیا کے اوپر جو رپورٹ ہے دیٹ آئی کین ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار, فرسٹ آف آل. سیکنڈلی سر جو ادھر رپورٹڈ ہے دیٹ از ہاؤ اٹ از. ان کمپنیز کے لیے پرائیویٹائز کرنے کا اسٹیٹ اونڈ کیبنٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا. ایس او ای انٹرپرائزز کے جو کیبنٹ ڈویژن بنا ہوا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو پرائیویٹائز کریں. سر ہم نے ان کو واپسی سبمٹ کیا تھا کہ یہ کام ریلوے خود کر سکتا ہے. انسٹیڈ آف پرائیویٹائزنگ وی کین ڈو دس آن ریلویز بہاف. سو سر دیٹس وائی دا ڈیسیجن واز میڈ کہ ہم اس کو خود کرنا پسند کریں گے رادر دین پرائیویٹائزنگ. سر پہلا ان کا یہ سوال تھا. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ پریکس کے 75% امپلائیز غالباً انہوں نے ریفر کیے ہیں. تو وہ جو 75 امپلائیز ہیں سر اس کے بارے میں میں ان کے ساتھ ان پرسن ڈسکس کر لیتا ہوں. اگر کوئی ہیں سیک ہو رہے ہیں تو وی ول ڈسکس ان پرسن سر. تھینک یو. جی شکریہ. عالیہ کامران صاحب. جی سر بہت شکریہ. سر میں بھی اپنی محترمہ بہن کی بات کو سیکنڈ کروں گی. سر مسلسل بھرتیاں ہو رہی ہیں ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ اتنا بڑا ادارہ ہے. جی کس چیز کا, سوری لاسٹ پارٹ میں نے مس کر دیا, کس کو سٹارٹ کیا ہے؟ جی آپ یہی بتاتے ہیں جو بھرتیاں ابھی بھی چل رہی ہیں اور خسارے میں ہیں. سر بھرتیاں تو نہیں چل رہی ریلوے کے اندر, کیونکہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی سیکیورٹی سروسز کو تھوڑا بہتر کریں گے. تو اس وجہ سے آئی جی ریلویز جو ہیں وہ بھرتی کر رہے ہیں فار سیکیورٹی پرپزز جو ہمارے سامنے ہیں سر. دیٹس اباؤٹ اٹ. جی شکریہ. نیکسٹ کوشچن رائے حسن نواز صاحب.
स्पीकर, जनाब स्पीकर, चूँकि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और गंदम हमारी सबसे बड़ी पैदावार है और इस हवाले से हमेशा ये मसला जो है ये उठाया जाता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गंदम की जो कीमत तय कर रही है, चाहे वो हमारी पंजाब की या बाकी सूबों की गवर्नमेंट हो या हमारी जो है मरकज़ी हुकूमत हो, जिसका महकमा जो है पास्को जिसे कहते हैं, वो गंदम की कीमत का तयन करता था, एक रेट फिक्स किया जाता था और उसके बाद उस पे गंदम खरीदी जाती थी। और उसके साथ साथ बाकी जो इक़दाम किए जाते थे वो ये थे कि ज़िला बंदी की जाती थी कि गंदम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं लेके जा सकते। उसके साथ साथ जो स्टॉक किया जाता था, किसान अगर किसी जगह के ऊपर स्टॉक कर रहा है गंदम, तो उस पर भी छापे मारे जाते थे और उसे स्टॉक भी नहीं करने दी जाती थी और किसान को मजबूर किया जाता था कि वो जो पंजाब गवर्नमेंट, अपना सूबाई गवर्नमेंट या हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट की तयशुदा कीमत के मुताबिक ही गंदम फ़रोख्त करे। तो ये सूरत हाल थी। जनाब स्पीकर, इस साल फैसला ये किया गया है कि इन तमाम हालात को देखते हुए कि चाहे वो पास्को हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, हम गंदम की कीमत का ना कोई रेट फिक्स कर रहे हैं और ना उसका तयन कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि कोई ज़िलाबंदी नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में गंदम की आज़ाद आमदोरफ्त हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उस पर किसी तरह का कोई चेक नहीं है, कोई छापा नहीं मारा जा रहा किसी पे। और ये सारी जो गंदम की ख़रीदारी है ये दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और फेडरल गवर्नमेंट के इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें ये हैं कि हम किसान को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। एक सिस्टम जो अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो है EWR, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम, जिसके तहत अगर कोई किसान गंदम स्टॉक करता है उसके स्टॉक की कीमत भी गवर्नमेंट देगी और उसके साथ साथ उस स्टॉक के ऊपर 70% जो कीमत बनेगी उसका लोन भी लिया जा सकता है बैंक से। तो इस तरह के बाकी भी इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम किसानों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये गिला जो है अब ख़त्म हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ना स्टॉक करने दे रही है और कीमत फिक्स करके गंदम खरीद रही है। अब ओपन मार्केट में मार्केट इंशाल्लाह ताला बेहतर जा रही है और किसान जो है उसकी परेशानी दूर हो रही है और किसान इंशाल्लाह खुशहाल हो रहा है। थैंक यू सर। शुक्रिया। मोहम्मद असलम गुमन सर। ऑनरेबल मेंबर ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया है उसके हवाले से मैं ये अर्ज़ करूंगा कि मैं बड़ी तफसील से ये बात बता चुका हूं कि गवर्नमेंट जो है अब वो कीमत का तयन नहीं कर रही और किसानों को पाबंद नहीं कर रही। अब ओपन मार्केट है और गंदम ओपन मार्केट में बिक रही है और अच्छे रेट पे बिक रही है। जहाँ तक ताल्लुक है पास्को का, तो वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि पास्को जो है जब हम गंदम खरीद नहीं रहे, जब गंदम की कीमत का तयन पास्को नहीं कर रहा, तो यकीनन पास्को को जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे बिल्कुल इल्म है, मैं बिल्कुल लाइल्म नहीं हूँ कि पास्को को जो है वो बंद किया जा रहा है और उसके जो एसेट्स वगैरह हैं उसके तयन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, उसके बाद एक कंसल्टेंट जो है
اس کا وہ مقرر ہو گیا ہے, اور جو بھی گورنمنٹ کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ بڑی فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی تمام جو ایسٹس ہیں انہیں ہم سیٹل کریں گے, اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی انشاءاللہ ڈسکریپنسی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. شکریہ جی. آخری سوال اس سوال پہ سپلیمنٹری اعجاز جکھرانی صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. اسپیکر سر, جس طریقے سے منسٹر صاحب نے جواب دیا اور یہ کہنا کہ ہم غریب ملک ہیں اور ہم نے اب گندم خرید نہیں رہے, سر جب یہ پرائس فکس کرتے تھے تو پرائیویٹ مارکیٹ پہ پریشر ہوتا تھا تو وہ بھی اس پرائس میں گندم لینے پہ مجبور ہوتا تھا. اب جس طرح کی طریقے کی وہ بات کریں سر, ابھی تو کسان بیچارہ خوار پھر رہا ہے, اس کے کوئی ریٹ گندم کا نہیں مل رہا ہے. اگر یہی سلسلہ انہوں نے جاری رکھا سر, پچھلے سال بھی کیٹیکر حکومت میں انہوں نے اتنا بڑی غلطی کی کہ بہت سارا گندم امپورٹ کیا. اگر یہی طریقہ رہا سر, نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے کہ فارمرز بیچارے گندم نہیں اگائیں گے کیونکہ ان کو ریٹ ہی نہیں مل رہا. یہ فوڈ انسیکورٹی ہو جائے گی. تو میں منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاسکو کو بھی بند کر رہے ہیں اور ہم نے فری فار آل کر دیا. سر فری فار آل سے کسان کو نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ یہاں جو یہ بات کریں اس سے کسان اور پریشان ہوگا. میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی پالیسی لیں فارمرز کے لیے. جی کوئی ایسا میکینزم بنائیں جی کہ فارمرز کو ریلیف ہو. جناب اسپیکر, جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے, دیکھیے جب قیمتیں فکس کی جاتی تھیں, میں مثال کے طور پہ آپ کو 2023-24 کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس وقت جو پر ایکڑ گندم کاشت کرنے کی جو خرچہ آ رہا تھا وہ آ رہا تھا 1,14,809 روپے, اور اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک من جو گندم کی قیمت ہے وہ بنتی ہے 3,300 روپے. یہ لاگت ہے, لیکن جو سرکاری ریٹ فکس کیا گیا پچھلے سال وہ تقریباً 2,300-2,400 روپے تھا. تو یہ ایک شدید اعتراض تھا جو کہ بالکل جائز تھا کہ گورنمنٹ نے ریٹ کم فکس کی ہے اور جو آپ کی قیمت ہے گندم اگانے کی وہ اس سے زیادہ ہے. تو لہٰذا اس بات کو کہ اب دوبارہ گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام نہ لگے اور کہ کاشتکار کو مارکیٹ میں اچھی قیمت ملے, یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کی قیمت کو گورنمنٹ کی طرف سے فکس نہ کریں. شکریہ سر. جی عمیر نیازی صاحب. Thank you, Deputy Speaker sir, for giving me this time. دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ ہر جگہ سے یہی سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ یہ ہم میں سے جو بھی دیہی علاقے سے آتا ہے نہ صرف ہماری ریالٹی ریفلیکٹ کرتا ہے بٹ ملک کی معیشت کی جو معاشی پرابلم ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا غلط پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہیں. سو اس میں اگر میں آپ کو واضحاً یہ کہہ دوں کہ آپ اپنے فارمر کو پوری طرح پیسے نہ دے کے یہ کہہ کے کہ یہ IMF کی وجہ سے ہے, آپ اینڈ اپ کرتے ہیں امپورٹڈ ویٹ لانا اور سبسڈائز کرتے ہیں یورپین فارمرز کو. از دیٹ اسمارٹ پالیسی بائی اینی مینس؟ اسی میں مسٹر اسپیکر سوال نمبر 1 to 7 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فارمر کو ملتا ہے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹس ریٹ 1,13,000 سم تھنگ اور اس کا خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ, اور اس لیے اس کو ہر پر ایکڑ پہ ویٹ کلٹیویشن میں جو آپ نے اس وقت پالیسی بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق فارمر کو پر ایکڑ پہ لاس ہو رہا ہے. جب فارمر کو پر ایکڑ پہ لاس ہو رہا ہے, جب حکومت کو یہ پتا ہے, حکومت کے اپنے آنسرز میں یہ آیا ہوا ہے, تو حکومت اپنی پالیسی کو کیوں اس طرح نہیں بنائے گی کہ اٹ اینڈز اپ, if anything, first of all you will not have to subsidize the farmers at all.
لیکن اگر کسی کو آپ نے سبسیڈائز کرنا ہے خدا کے لیے تو آپ پاکستان کے فارموں کو سبسیڈائز کریں گے یا آپ دوبارہ کے دوبارہ امپورٹڈ ویٹ لا کے یورپین فارمر کو؟ Can't we ever learn from our mistakes? Yeah, sure. جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سر یہ دونوں سپلیمنٹری سوال کیے گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آنریبل ممبر نے ابھی بتایا ہے کہ پر ایکر جو ہے کاسٹ کتنی آ رہی ہے گندم کاشت کرنے کی اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ فی من ریٹ کتنا نکل رہا ہے اور اس میں فارمر کو لاس ہوا ہے پچھلے سال. میں تو یہ بات ایڈمٹ کر چکا ہوں کیونکہ وہ قیمتیں جو وہ مقرر کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پروونشل ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, اور اسی آپ یہ کہیں کہ میکانزم کو ہم نے ختم کیا ہے کہ سپورٹ پرائس فکس نہ کی جائے. باقی جہاں تک تعلق ہے سر فارمرز کی جو شکایات ہیں یا ان کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے جو میں نے ایک آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسرچ سسٹم یہ سیٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کسان کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, گرین ٹریکٹر سکیمز ہیں اور دیگر انیشیٹوز ہیں جس کے ہم فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور زراعت جو ہے ہماری بیک بون ہے. شکریہ جی. نیکسٹ کوشچن شرمیلا فاروقی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 126. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. سر یہ جو ML1 پروجیکٹ ہے یہ انتہائی اہم اور سب سے زیادہ کرٹیکل پروجیکٹ ہے سی پیک کا. سر اس میں کنٹینیوس ڈیلیز آ رہے ہیں. حکومت اس وقت بھی جواب میں بتا رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کا جو فیز 1 ہے یہ ایکنیک سے اپروو ہوا تھا جولائی 2024 کے اندر اور جو فائنانسنگ کمٹمنٹ ایگریمنٹ تھا وہ چائنا کے ساتھ شیئر کر دیا گیا لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی فارمل جواب نہیں آیا. سر دوسری چیز یہ ہے کہ جو گریڈ سیپریشن ہے اور جو فینسنگ ہے وہ صرف کراچی سے حیدرآباد تک کی جا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس کی گئی ہے فرام 6.6 بلین. یہ سر میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دس از دا موسٹ کرٹیکل کمپوننٹ آف سی پیک اینڈ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ریلویز جس میں کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ جابس بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس کریٹ ہوں گے. سر ابھی تک چائنا کی طرف سے کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ آخرکار کیا ایسی وجوہات ہے کہ چائنا اپنا ورکنگ گروپ بھی نہیں بھیج رہا, فائنینشیل کمٹمنٹ بھی نہیں دے رہا, جبکہ پاکستان کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں؟ جی شکریہ. اویسی صاحب کا مائک کھولیں. محمد عثمان اویسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی 150% ایگری ود شرمیلا صاحبہ کا جو سٹانس ہے کہ ML1 از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹس جو کہ پاکستان کے اپ کمنگ پروجیکٹس کے اندر ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری کہ اٹ ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ آن آر اکانومی. It will have a huge impact in terms of our GDP. لیکن جو ان کے سوال تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا. ایک ان کا تھا کہ why is there a delay coming in چائنا کی طرف سے. سر چائنا کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن نے آنا ہے جس نے اس کے اوپر فردر فزیکل ایسٹیمیشن کرنی ہے جو کہ اس وقت اس لیے رکا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. پہلے کچھ چائنیز ورکرز جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے کراچی کے اندر, پھر اس کے بعد آپ کا بلوچستان کے اندر واقعہ تو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پاکستان انڈیا والا ایک ہم سب کے سامنے ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو تنازع تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے. الحمدللہ ہم اس کے اندر جواب دینے میں بڑا زبردست کامیاب ہوئے. لیکن سر وہ جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوتے پاکستان کے اندر, ڈیلیگیشن یہاں میرے لحاظ سے اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہ کریں. سو دیٹ از دا آنسر ٹو دا فرسٹ کویسچن کہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر کٹ کیا گیا ہے 9 بلین سے 6 بلین تک, تو اس کے اندر انہوں نے فینسنگ ہٹا دی ہے. تو اس کے اندر میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو آپریشنلی the trains will still be able to run at 160, but yes I agree کہ fencing نہ ہونے کی وجہ سے we won't be able to go all the way up to 160, but down the road انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر فردر ایک پروجیکٹ کر کے یہ فینسنگ کر کے 160 تک لے جائیں گے. تو کیپیسٹی ہم بلڈ کر چکے ہوں گے 160 کی. باقی فینسنگ وغیرہ اور لیول کراسنگز کو جو ہم نے صحیح کرنا ہے, بریجز بنانی ہے, وہ ڈاؤن دا لین نیکسٹ فیزز کے اندر کر کے ہم اس کو 160 تک لے جائیں گے. سر تھینک یو.
जी शुक्रिया. Question hour is over. Leave applications. Mr. Rafiq Ahmad Jamali has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Chandana Gulzar Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Muhammad Mubin Arif has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Zubair Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Ali Sarfaraz has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Ms. Anika Mehdi has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Ijazul Haq has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Dr. Nikhat Shakil Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Izharul Hassan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. जी ये कॉलिंग अटेंशन आज का हम डिफर करते हैं और आइटम नंबर 4 further clause by clause consideration of the bill further to amend the income tax ordinance 2001 the income tax amendment bill 2024 is reported by the standing committee. The question is that the clause do stand part of the bill. All those in favor may say aye, all those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stand part of the bill. The question is that one preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye, all those against may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. ये असद कैसे साहब नहीं ये लेजिस्लेशन हो जाए उसको आप मौका देता हूँ ना, आप सबर करें, आपको मौका मिलेगा. प्लीज ये जो आइटम नहीं ये मुझे करने दे, इसको पहले आपको मौका देते हैं जी. आइटम नंबर 5 मोहम्मद औरंगजेब साहब, मिनिस्टर फाइनेंस. जी थैंक यू स्पीकर साहब. आई बेग टू मूव that the bill further to amend the income tax ordinance 2001, the income tax amendment bill 2024 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the income tax ordinance 2001, the income tax amendment bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye, all those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed. आइटम नंबर 6 मिस्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये कौन मूव करेंगे इसको? जी मोहम्मद औरंगजेब साहब, आपने जो पढ़ा वो ये आप दोबारा पढ़ें जी. Mr. Speaker, I beg to move that the bill further to amend the income tax ordinance 2001, the income tax amendment bill 2024 be passed. जी, now I put the motion to the House. It has been moved that the further to amend the income tax ordinance 2001, the income tax amendment bill 2024 be passed. All those in favor may say aye, all those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed. जी, इस पे आइटम नंबर 6 पे कौन मूव करेंगे? नाज अकबर साहबा. जी. On behalf of Mr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister for Federal Education and Provincial Training, to move that the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Gee, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024 is reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor may say aye, all those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. जी तारिक फजल चौधरी साहब जी, आप क्लॉज बाय क्लॉज पे जाएं आप जी, ये क्लॉज बाय क्लॉज कर लें. आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो रहे हैं जी. ठीक है, अमेंडमेंट्स है
Ji, clause by clause reading. The bill is now taken by clause. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question is that जी ये अमेंडमेंट किसकी आई है? क्लॉज 3 पे है आपकी जी पढ़ें जी. Sir, amendment of clause 3. I intend to move that the bill further to amend the Federal Government of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee in clause 3 in section 8 in subsection 2. A. Proposed clause A shall be omitted. B. In proposed clause D, for the word board, the word boards shall be substituted. And C. Proposed clause E shall be omitted. Now I put the amendment to the House. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. And amendment is adopted. Now I put clause 3 as amended to the House. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 as amended stand part of the bill. Clause 4. The question is the clause 4 do stand part of the bill. इस पे भी amendment है आपकी clause 4 पे? जी, पढ़ें. Sir, I beg to move the amendment of clause 4. I intend to move that in the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee in clause 4, in subclass B for the word board, the word boards shall be submitted. Thank you, sir. Substituted, sorry. Now I put the amendment to the House. The question is all those in favor may say aye. All those against may say no. And I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now I put clause 4 as amended stand part of the bill. All those in favor may say aye. House की तवज्जो चाहिए please. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the amendment bill stand part of the clause 5. The question is clause 5 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 5 stand part of the bill. Clause 6. The question is that clause 6 do stand part of the bill. जी इसमें amendment है आपकी तो पढ़ें जी तारिक फजल चौधरी साहब. Sir, I beg to move the amendment of clause 6. I intend to move that in the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee in clause 6 in section 13 in subsection 2 for the proposed proviso, the following shall be substituted, namely, provided that member of the Finance Committee shall be appointed by the Prime Minister. Thank you, sir. जी now I put the amendment to the House. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently amendment is passed, adopted. Now I put clause 6 as amended to the House. All those in favor may say aye. All those against may say no. And I think the ayes have it, and consequently clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, so the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 7, Mr. Maqbool Siddiqui Sahab. जी जी
On behalf of Mr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister for Federal Education and Provincial Training, to move that the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024 be passed. Now I put motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 8. Mohsin जी तलाल चौधरी साहब का माइक खोलें. माइक खोलें. Sir, I rise to move that bill further to amend Extradition Act 1972, the Extradition Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Extradition Act 1972, the Extradition Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those who are in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that the clause 2 stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and so the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 9. Item number 9. Talal Sahab, aap Ji sir. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Extradition Act 1972, the Extradition Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Extradition Act 1972, the Extradition Amendment Bill 2024 be passed. All those favorite of may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 10. Talal Sahab. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Pakistan Citizen Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024, Section 14A, as reported by Standing Committee, to be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024, Section 14A, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, so clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 11. Talal Sahab. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Citizenship
1951 and Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Consequently, bill is passed. Item number 12. اچھا یہ 12 اور 13 ڈیفر کرتے ہیں فی الحال تو آئٹم نمبر 14 موو کریں طلال صاحب. Sir, I rise to move that the bill further to amend Neutralization Act 1926 as reported by the Standing Committee to be considered into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Consequently, bill is passed. Sorry, man. Okay. It has been moved that the further to amend the Neutralization Act 2026 and Neutralization Amendment Bill 2024 be, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken clause by clause. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 stands part of the bill. Clause 2 to 10. Clause 3. نہیں Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and so clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 15. Talal Sahab. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Neutralization Act 1926 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Neutralization Act 19 Naturalization Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Consequently, the bill is passed. The item number 16. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2025, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2025, is reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is taken up clause by clause. Clause 2. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, so clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 17. Azim Tarar Sahab. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2025 be passed.
Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 18. Jam Kamal Sahab. I wish to move that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 1915, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question is that the clause 3 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 3 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, so clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 19. Jam Kamal Sahab. I wish to move that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 1915, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed.
इसके बाद आपको मौका दे रहे हैं ना, इसको बाद दे रहे हैं, ये दो आइटम रहते हैं बस। जी सैयद अली कासिम जिलानी साहब। Speaker, I stand to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules may be suspended to take up private members' bill. Now I put the motion to the House. It has been moved under the Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 51 of the said rules may be suspended to take up private members' business. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. Item number 19B, Muhammad Javed Hanif Khan. जी मिर्जा अख्तियार बेग साहब। जी सर, I on behalf of Chairman Standing Committee on Commerce to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend Trade Ordinance Act 2013, the Trade Ordinate Organizations Amendment Bill 2025. Said report stands presented. 19C, Sayyid Ali Qasim Gilani Sahab. I stand to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of the Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up the Trade Organization Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of the Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up the Trade Organization Amendment Bill 2025. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 13D, Sayyid Ali Qasim Gilani Sahab. I stand to move that the bill further to amend the Trade Organization Act 2013, the Trade Organization Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee to be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Trade Organization Act 2013, the Trade Organization Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Item number 19E, Sayyid Ali Qasim Gilani Sahab. Thank you, Mr. Speaker. I stand to move that this bill further to amend the Trade Organization Act 2013, the Trade Organization Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Trade Organization Act 2013, the Trade Organization Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. जी मिस शर्मिला फारूकी साहब. Thank you, Speaker Saab. Sir, I rise to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules may be suspended to take up the private member's business. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of
Rule 51 of the said rules may be suspended to take up private members' business. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Item number 23, Sharmila Farooqi Sahiba. Sir, I rise to move on the sub-rule 3 of Rule 201 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024 as introduced in the National Assembly without waiting for the report of the committee. Now I put the motion to the House. It has been moved under sub-rule 3 of the Rule 201 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024 as introduced in the National Assembly without waiting report of Standing Committee. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 24. Sharmila Farooqi Sahiba. Sir, I rise to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to restrain the solemnization of child marriages in Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration as once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 13. The question is that the clause 2 to 13 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 to 13 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, so clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Item number 25. Sharmila Farooqi Sahiba. Sir, I rise to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, Child Marriages Restraint Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Child Marriages Restraint Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. जी नौशीन इफ्तिखार साहिबा आपका मोशन है. पहले मोशन पढ़ना. जी. This house is of the opinion that the government should take up immediate मोशन मूव करें. अच्छा जी. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51, 53, 158 of the said rules in the respect of private members, ballot and notice period of the resolution may be suspended to take up a resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. अब resolution move करें. This house is of the opinion that the government should take up immediate steps to grant special age relaxation of at least 5 years to the aspirants of the Central Superior Services CSS examination, as well as increase the upper age limit to 35 years for CSS 2026 and onward, and allow at least 5 attempts for the all eligible candidates. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it and consequently the resolution is adopted. जी जुमे का टाइम है. मैं मस्ती खेल साहब को भी प्रॉमिस किया है, असद कैसर साहब.
پہلے آپ بولیں گے یا مستی خیل؟
پے کرنا یا اس کی کلیکشن ہے، جو ملٹی نیشنل 2 بڑی کمپنیاں ہیں وہ 250 ارب سے زائد کا ٹیکس ادا کرتی ہیں، ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ 43-44% ہے، اور جو ہماری مقامی کمپنیز ہیں، چھوٹی کمپنیز ملا کے ان کا مارکیٹ شیئر 56% ہے، اور وہ کسی صورت بھی 3% سے زیادہ ٹیکس جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، اور ایک اندازے کے مطابق 200 سے 300 ارب کا گیپ ہے ایویژن کا۔ یہ روز پیپرز میں اشتہارات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس پہ کیا جائے۔ جو اسد قیصر صاحب نے کہا ہے، ٹوبیکو کی جو فصل ہے یا ذمہ دار ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی ریگولیشن، کوئی نئی چیز نہیں لگی، البتہ جب پروسیسنگ میں جاتا ہے تو وہاں پہ انشور کرنے کے لیے کہ اویڈ نہ ہو، وہاں پہ جا کے انٹرونشن شروع ہوتی ہے سرکار کی، تو ذمہ دار سے نکل کے یہ جائے گا پہلے تاجر کے پاس، آڑتی کے پاس، وہاں سے وہ جائے گا پروسیسنگ یونٹس میں، جو را پروسیسنگ ہے اس سٹیج پہ اس کو چیک کرنے کے لیے وہ تجاویز سامنے ہیں۔ باقی حکومت بالکل اس بارے میں باخبر ہے کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں، چاہے وہ پنجاب میں بستے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، چاہے بلوچستان میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا، ہمارے کشمیر اور جی بی میں کھیتی باڑی کرنے والے بھائی بہنیں بھی ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کی ایگری اکانومی جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے بڑھتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ریٹ ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی پالیسی جس سے کسان کو تکلیف پہنچے، میں خود ایک کسان ہوں، وہ حکومت اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے بارے میں بڑی باریک نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں اپنے سیڈ امپروومنٹ کے لیے جو میکسیمم ایفرٹس کی ہیں، پلانٹ پروٹیکشن کے محکمے کے پارٹ پہ کافی سارے ایشوز تھے، ان کو ریزالو کیا ہے، کچھ قانون سازی مہربانی کی آپ نے کر دی، تو انشاءاللہ العزیز ہم باخبر ہیں، اور اس حوالے سے جو تدارک ہے وہ کیا جائے گا، انشور کیا جائے گا کہ کسان پہ کسی قسم کا بوجھ نہ آئے، لیکن وہ انڈسٹری جو پیسے بنا رہی ہے اس انڈسٹری کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل ایکسچیکر میں اپنے حصے کا ٹیکس جمع کرائے، جو کہ اس ملک میں بسنے والے غریب لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق بھائی نے کہا، انشاءاللہ جی I'll take up this matter to the relevant quarters، اور میں وسیم صاحب کو خود اس بارے میں انشاءاللہ آگاہ کروں گا۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ۔ یہ جو اسد قیصر صاحب نے ایشو ریز کیا ہے، اس کو کنسرن کمیٹی میں ہم بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انجینئر حمید صاحب، پوائنٹ آف آرڈر۔ بسم اللہ